Нашата цел со работилницата да го готвиме балканското наследство на храна беше заедно да ги обединиме сите готвачи, собственици на ресторани, активисти за храна. Преку меѓусебно поврзување на нашите таргет групи, кои не се фокус како организација со кои лидер таргет групе тона да се башкуне. Со цел да ги изградиме капацитетите, че тингрем капацитетот за да ги издигнеме критериумите за квалитетот кои сакаме да го испорачаме преку локалната гастрономска понуда. Доке и штур капацитетот например оферта стон комерцијална. Проектот кој што го финансираше ГИЗ, а беше спроведен во агротуризам комплексот Мризиен за Наве, фактички ни овозможи на вистински начин да видиме една успешна приказна во која што угостителот создава комплекс во кој што локалната храна има важна улога. Самиот готвач Алтимс Брега фактички има една многу важна визија која што вели да се поврзи минатото со иднината. To meet the past with future. Тоа значи дека она што го имаме како традиција, како култура, како вредност, како локален идентитет, да го сервираме на еден модерен начин во согласност со 21-виот век. Комплекс во кој што самиот произведува апсолутно се што нуди на самото јадење, овозможува да таа локална храна се презентира на вистински начин. Bukuria është që të tregojmë domethënë që fshatin e kohëve të sotme. Mund të kesh mesazhe që janë të shkurës tënde, por jo të jesh ekstrem. Djemë dhe vajzat të mia vishin natyrshëm, edhe thjesht edhe ushqimet dhe gjithë çfarë që bëjmë është një miks, si që tham para, midis modernes dhe vjetrës. Nuk kemi dashur të bëjmë diçka primitive, Jurassic Park, po dëshmë me bëj diçka që i mbijeton kohës, që të jetë elegante, por rëndësishme është që 100% prodhimeve të jenë të territorit, që të bësh ekonomi lokale. Të marr si shembull, çdo recetë këtu e ka një lidhje. Për shembull, ftoni që kam pjek në prush, pastaj e bëj me salcë karamelezana, janë kujtimet fëmijërisë time. Ajo kafja që është me kebab, për shembull, janë kujtimet mia, nuk është se është një recetë tradicionale, por unë kam lidhur pjesën e kujtimeve të fëmijërisë time dhe i kam shkruar bashkë me kuzhinë moderne për të shkuar aty ku të ngjall emocione me identitet ballkanik shqiptar. Тој смета дека на тој начин почнав да ја гради и карактеристиката на таа албанска кујна која што, значи, на некој начин се враќа на тие вредности и има една многу голема гордост и само почитување на сопствените вредности кои што навистина се клучен фактор во започнување на креирање на тој идентитет, не креирање, презентирање на тој идентитет и на некој начин вклучување или инкорпорирање во таа угостителска понуда да добие поголемо значење. Учесниците на работилницата имаа можност да се запознаат со филозофијата на Slow Food на практично ниво, почнувајќи од собирање на диви плодови, производство и одгледување на локални култури, користење на традиционални методи на преработка, подготовка во кујна, но и начин на сервирање. Моментот caktuar në fillim kishte shumë skeptik, kishin klienta të parë nga fshati që thoshin këto gjëra unë i ham shtëpi, pse mi gatun, domethënë kishte edhe demoralizim, por kishte nga ato të tjerë që ishin nostalgjik. Më mend një profesor nga Lezhë që kur erdhi u mallëngjua fort sa më ka përqafuar sa më thy kockat gati nga gëzimi, edhe mori pak nga ajo buka që kishin bënë ne, pak djathë 10, pak hudrat njoma, edhe mi aqoj nanës vetë që nuk mund të vinte këtu, që ishte smurë në Lezhë për të thënë, për t'i quajtur shije të fëmijërisë, edhe nana vetë është emocionuar shumë nga këto shije. Aty unë kuptova që kjo është e ardhmja. Преку ова работилница сакаме да го имплементираме одржливиот модел на рурален туризам. Да зhvillojmë моделин е qëndrueshëm të turizmit rural. Заедно да споделиме искуства преку одличниот пример на нашите домајќини од Мризи за Наве, како може да се развива и локалната заедница. Преку нејзина интеграција, преку различните економски активности во производството, дистрибуцијата, продажбата на храна, но и
заедничкото делување како заедничка мрежа.